What's up guys, mayong adlaw guys. For today's video day guys, magluto taog tangkong karong adlaw guys. Mo na itong sudan pamahaw guys. So ubanin ko ninyo guys, mga untaron guys. Ug wa na paglangan guys, automatic ihikay na nato ginahinay na itong tangkong guys. Adobo mo sa tawag gani guys. Basta guys, unsa na guys, mauna na. Mo na itong sudan pamahaw guys. So kung hilig mo tangkong guys, ubanin ko ninyo magkaon guys. Tara guys, kaon na ta guys. Grabe akong hungit na guys. Lami kung gusto kayo, para sa kubra pang pahilis, automatic iti ang bahaw wala stick, busog na punta na guys. Basta na nga sudan guys, lampurnas niya itong bahaw guys. Grabe mo hungit ba, morgi buntas. Pasensya na day mo guys kung gikat na nato guys, kaya dili mo gud masulod sa atong shirts o grills guys. Maong ato na lang nagdikat. At least guys, napakita na ko ninyo guys nga nagkaon dito sa atong sudan nga giluto karong adlaw guys. So maura to guys, daghan guys salamat sa inyong pagsuporta guys. Unta kanunay po ninyong suportahan. Bye guys, see you next vlog. Thanks for watching.